जीवित परमेश्वर गौरव प्रशंसा हो। आशा करुँची आपण मैंने समस्ते बहुत भल अच्छा एवं प्रभु गौरव पाई बंचुंट। प्रभु आपण मानक अधिक आशीर्वाद करंतु एवं तांकर इच्छा तांकर उद्देश्य पूर्ण करने आम समस्त को विभिन्न कैपेसिटी व्यवहार करंतु। आज अध्याय आम्भे मैंने प्रभु जीशु मेघमाला को आसबार शेष उद्देश्य विषय आलोचना करिबा। सही उद्देश्य आम्भे माने मेष शावक विवाह विषय आलोचना करिबा। जोहन लिखित सुसमाचार 3:29 पदरे लेखा जाए, जे कन्या ग्रहण करती से बर, किंतु बरक जो बंधु ठिया होई तांको कथा शुणे से बरक स्वर सकाशे आनंदित हुए। अतएव मोर यही आनंद पूर्ण होइछि। एही पठितांशरे प्रभु जीशु निजकु बर बोली कहउछंती। से निजे होउछंती बर आ तांकर कन्या होउछंती मंडली। आ वर्तमान प्रभु जीशु ख्रीस्ट निजे बर भावरे मंडली को ग्रहण करने पाई प्रस्तुत होई ठिया होइछंती। 2 कोरिन्थियो 11:2 पदरे पाउल कोरिन्थियो मंडली को लिखिछंती, कारण ईश्वर को विषय को उद्योगरे मु तुम्भमान निमंते उद्योगी, जेणु मु तुम्भमान को सती कन्या सदृश एक स्वामी ठारे अर्थात ख्रीस्ट को ठारे समर्पण करने निमंते वाग्दान करिअछि। एठारे पाउल को हृदय गभीर इच्छा को से प्रकाश कर कहती जे मंडली को से सती कन्या सदृश ख्रीस्ट को ठारे समर्पण करिछंती बा वाग्दान करिछंती। तार अर्थ से विश्वासी मानकु प्रभु को पाई संपूर्ण रूपे पवित्र भावरे शुद्ध भावरे से प्रस्तुत करी प्रभु ठारे से समर्पण करिछंती। आलोच्य विषय एठारे एही जे मंडलिक जीवन आमानकर वर्तमान किपरि वृद्धि पाउछि एवं प्रभु को सहित मिलित हेबा निमंते मंडली किपरि प्रस्तुत हेउछि। एफिसियो 5 पर्वर 22 पद ठारू 32 पद पर्यंत पढ़िले पाउल स्वामी एवं स्त्री मध्य थिबा संपर्क विषय सुंदर भाव से उपस्थापना करिछंती। किंतु वर्तमान पाई आमने 25 पद आरंभ पाठ करवा। लेखा जाए, हे स्वामी माने ख्रीस्ट जपरी मंडली को प्रेम कले तुम्हें मैंने मध्य सही परि आपण आपण स्त्री मानक प्रेम कर। से तो ताहा निमंते आपण को उत्सर्ग कले, जेपरी वाक्य और जल प्रक्षालन द्वारा से ताहाको परिष्कार करी पवित्र करती। जपरी मंडली निष्कलंक निखुंत और समस्त प्रकार दोष रहित होई पवित्र और अनिंदनीय हुए। आहीपरि गौरवमय अवस्था से ताहाको आपण निकट में उपस्थित करती। मंडली तेबे प्रभु जीशु ख्रीस्ट निमंते केते पवित्र विश्वस्त सिद्ध होई ईश्वर परायण जीवन यापन करबा उचित। यही समस्त कार्य प्रभु जीशु ख्रीस्ट मंडल मध्य पवित्र आत्मा सहायतार पवित्र आत्मा शक्ति विश्वासी मान मध्य कार्य करी से पवित्र और परिष्कार करुछंती। एफिसियो 5 पर्वर 31 और 32 पदरे पाउल कहती, एही कारणरू पुरुष पिता माता परित्याग करी निज स्त्री ठारे आसक्त हेबो, आउ से दुहे एकांग हेबे। 32 पद यह गोटे अति निगूढ़ तत्व, किंतु मु ख्रीस्ट और मंडली विषय कहूँ। यही शास्त्रानुसार पाउल जे केवल जागतिक स्वामी स्त्री संपर्क विषय कहते ताहा नुहे, किंतु यही दृष्टांत माध्यम से ख्रीस्ट और मंडल सहित थिबा संपर्क निगूढ़ संपर्क विषय से प्रकाश करने चाहूले। यही शास्त्रांशरे प्रेरित पाउलंकर लक्ष्य है मंडली ख्रीस्ट सहित मिलित होगापाई सर्वदा प्रस्तुति हेबा दरकार, चिंतनशील हेबा दरकार। जागतिक भावे जेतेबेले बर और कन्यार वाग्दान कार्य समापन हुए, से माने विवाह दिन को अति जत्नर सहित आदर्श सहित पवित्रता सहित अपेक्षा करि। ठीक सेपरि भाव प्रभु जीशु सहित भेटिया पाई प्रभु जीशुंकर कन्या हेबा निमंते मंडली बा विश्वासी माने केते जागृतर सहित चिंतनशील भाव पवित्र भाव निज जीवन को प्रस्तुत करी गठन करी आदर्श भाव केवल प्रभु जीशु विषय निज बर विषय चिंता करी प्रभुकर साक्षात निमंते अपेक्षा रहिबा उचित। प्रकाशित वाक्य 19 पर्वर
7 ପଦ 8 ପଦ ଓ 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସ କରୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରୁ, କାରଣ ମେଷଶାବକଙ୍କ ବିବାହର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ କନ୍ୟା ଆପଣାକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି। ତାହାକୁ ଶୁକ୍ଳ ଓ ପରିଷ୍କୃତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦିଆଗଲା। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ। ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଲେଖ, ଯେଉଁମାନେ ମେଷଶାବକଙ୍କର ବିବାହ ଭୋଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେରିତ ଯୋହନକୁ କହିଲେ, ଏହିସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ତାହାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ଶୁକ୍ଳ ପରିଷ୍କୃତ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଚାର ହେଲା। ସାଧୁମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲା। ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁସଜ୍ଜିତା କନ୍ୟା ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା, ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା, ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ପରିଷ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ଗଠନ କରିବା, ପରିଷ୍କାର କରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜିତା କନ୍ୟା ସଦୃଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଯେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷଶାବକ, ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷଶାବକଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟିଯିବ। ଏହି ବିବାହ ଚିରନ୍ତନ ବିବାହ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିବାହ। ମେଷଶାବକଙ୍କର ନିଜ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୀତ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ମେଷଶାବକଙ୍କର ବିବାହ, ଯଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ ହେବ ଓ ସେମାନେ ସେହିଦିନ ଏକ ହେବେ। ଏହି ମେଷଶାବକଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ 7 ବର୍ଷର କୌଣସି ଏକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। 7 ବର୍ଷର ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନର୍ବାର ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ନିଜର କନ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ସେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅବତରଣ କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ 7 ବର୍ଷର ମହାକ୍ଲେଶ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ 1,000 ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ 1000 ବର୍ଷ ଏ ଜଗତକୁ ଶାସନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସଜ୍ଜିତା କନ୍ୟା ସଦୃଶ ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଭାବେ ନିଜକୁ ଗଠନ କରିବା, ଯେପରି ମେଷଶାବକଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି 1,000 ରାଜତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଶିକ୍ଷା ଯେପରି ଆମେ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା। ପୁଣି ଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବେ, କିପରି ଜୀବନ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଜାଣିବେ। ପୁଣି ସେହିଦିନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମେଷଶାବକଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତୁ।